दिलासा पॅलेटिव्ह केअर सेंटर गरीब लोकांक फुकट अन्न आणि वखदां दिवपाचो वावर करत आयला। भारतीय स्टेट बँकेन दिलासा पॅलेटिव्ह केअर सेंटराक अर्थीक आधार दिला। मंगळारा पत्रकार परिषदेत इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचो अध्यक्ष डॉक्टर संतोष उजगावकरान ब्रीफ केले। Over the past 6 years, we have been running the Dilasa. Our press has been of much help to us in spreading the awareness. I take this opportunity and thank the press people for having the generous courtesy towards Dilasa. SBI Foundation, a CSR activity of SBI, has between 2025 they have given us almost 1 crore to take the operational cost of Dilasa. They were impressed with our accounting as well as transparency of the account, and also how we handle the patients, and because of that they have given us this year also, that is this running year 2026, they have given us a grant. This grant is a substantial grant, and they have put us certain condition which we have to fulfill. The example is we have to have free food as well as free medicines as well as free stay for people with economically poor class, which normally we were doing before, but now the food has also come in as well as the medicine. Other people who have been with us, who are above the poverty line, would be judged, and accordingly they will be given the required benefit. दिलासा पॉलिएटिव्ह केअर सेंटर 3 टप्प्यांनी काम करता असे डॉक्टर दत्ताराम देसाईन सांगले। गरज त्यांना दोतोरांक दुयेंतीच्या घरा धाडून चेकअप करतात, दुसरे ॲम्ब्युलन्स धाडून दुयेंतींक ओपीडी धाडून ट्रीटमेंट दितात, आणि तिसरो पर्याय म्हटल्यार दुयेंतींक दिलासात ॲडमिट करतात। दुयेंती खातीर घरगुती सुविधा दिवपाची येवजण तयार केल्या असे डॉक्टर पौर्णिमा उजगावकरान सांगले। तरांनी चलता, एक म्हणजे होम केअर, दुसरे ओपीडी आणि तिसरे इनपेशंट म्हणजे पेशंट हांगासर दवरप। सगळ्याच पेशंटांक हांगा दवरप शक्य आसना, सो आमी घरा कडेन वचून ॲम्ब्युलन्सीन घरा कडेन वचून त्या पेशंटाची सगळी तपासणी करूं शकता आणि घरच्या लोकांक हेल्प करूं शकता ताजी काळजी घेवपाक। हें एके तरेन जालें। दुसरें पेशंटां हांगा हाडून ओपीडी लेवलचेर हांगा हाडून ताका दोतोर तपासूं शकता आणि ताका मेडिसिन्स जाय ती मेळपाक शकता। आणि तिसरें जें आसा तें दिलासान ॲडमीट करून तें आतां सांगिल्लेंच आसा तुमकां, पूण ह्यो दोनूय पद्दतींनी सुद्दां आमी सेवा दिवंक शकता, आणि त्या खातीर लोकांक जागृती जावप गरजेची आसा, आणि ह्या निमतान ती जावची अशें म्हाका दिसता। मदत लागता म्हणटात फंडिंगा खातीर, ते एक्चुअली आमी दोतोराचे नर्सीचे अशे पयशे पेशंटा कडल्यान घेनात। इट इज अ नॉमिनल हें, पूण तरी सुद्दां ते सुद्दां एक वेळ तांकां कठीण वचूं शकता, आणि ह्या खातीर आमकां वायट दिसता की आमकां ते घेवचे पडटात। आणि हे सुद्दां आमी तांचे कडल्यान घेनासतना रावपा खातीर प्रयत्न जे करतात, तेन्ना आज SBIन आमकां मदत केल्ल्यान आमी थोड्या प्रमाणात तरी ही गोश्ट करूं शकतात, म्हणून आमकां खुबसो एक दिलासा मेळिल्लो आसा दिलासा खातीर। सो म्हणून SBIचे आमी खूब उपकारी आसात, आणि तांणी हें अशेंच चलोवचें, अशेंच फुडें दवरीत चालू जाल्यार आमकां सामकी चिंता आमची वचून आमी हांगा सामकें फुकट सर्वीस दिवपाक शकतलीं, आणि हें आमची खरें भितरल्यान इच्छा तशी आशिल्ली।